ole tuni zanai thupi ding mo hi Krista le Satan ke dona chi jing zenga sahem hi koi hi za chule amel chi ne hi ipiham ti hi ijil khom di wa he zan tha chon UID hi sahem mel chi na a hi jing poi ti chu enajil ta win tuni zana hi sahem hi ipi hi za amel chi ne hi ipiham ti enajil khom di wa hi bible ko na mi him ngai dan khat cha jong ipom thelo diu a he ama sapenin pathin thu anangai thaki do tivin ho samin na ogin nem sa hi helin na ogin sangta in samin lang sumkon gin to ba sa in kami te henga asu khil naw ga phongin lang jacob in sungza a chon seno ga phongin ti a he athu theng ni sim do naw pathin in bon chadi ben phathe e bo pi taw han pathen thu se hodinga thil ha sa pe na umji achu mi chi di lo na lai ho mi di lo na lai ho sim phat na thu se hi a hi in Krista ngai lut na ho pu hing na ho tho na na ho thu se hi anom the jeng mi hon ei chi bai za za jivin a sa me yong ei ne sa jive a sa du chat ji an thu se hi thiemin ka ke he thobin ama wang chu chi jeng se se dinga chu pathin in ei sol a hi poin kami te chu asu khiel na lai ta chu gahilin ti hi azau ji chun hi chi ho wang hi he so ta ai ta ne he mi to mi mo ga se pi hi ha sama ma jengin a to mi mo ho sang chun am ho hi za chat om zo ji in Christian tamta ke pa ma pathin huwa ki gel ho hi khep tha yum na lai ho idi lo na lai ho ki hildi ding a hung hi pha teng la hin pathian thu se hi jong hi a ha sal he ji in zamang jeng ding ti hoyong hi thano bom jin a hi Jeremiah thim gau jong chun okai thu chu ke ding in ni thum ke ya min ei mu sit na le ei si sit na jeng bo a hin ta pong ka te ka ti ji in nama jong le ka sunga mei kong hung kong ta bong hi a hi in sei lovin kaum thei pon kaum thim thei pon a hi ati na hi chu ta bong chana chu tu jana ka sei ding jong hi to ne ni hlum kein ka ki ngai to in sei ding dang tam ta yong om ki in hi chi hi ki sei da jing le o ka ti ji in hin la pathian in na sei te te de hi ati ji a chu ka hin sei pop jing de a hi hejia chu koi ma cha mimal hi na hi han la hobung min hi jong mi hem lam sei set na hi lo ding pathian thu hi na bang chat a ka hin sei jeng ding a he gau thil mu a chun wan til thuma mu in ama ho hin ha ta in thu hil ding thum ta a hin pu bin a he a khat na pa pathian thu tan phat a thong tai pathian chu chi bai bo ta win chi bai bo na di ta chi bai bo ta win ti thu a hin phong na he van til ni na thu se hi tua hi iphon nai lo diu he chi chu babylon chu achim tai ti thu chu a hi en he chi chu a ban teng le i hin se diu bo a hin lai ji van til thum na pa chun chu chi yo chun van til thum na chun amani nung chu zuin ha te na samin ko hi la sahem chu la lim chu ho ba chi bai bo chu chule chala ahim khura ahim mel chi na kinam do chu kila aum le ama yong chun pathin lung han na khona cho lung han na leng pi zu ima to hello hel god sa ki koi adon te ding le van til thiang ho mit mu le kel ngoi nu mit mu a chu me le kat ka na athu gem ding wa hi tin a hin sam za za jeng na hi hi chita hi I hil lo wa hi le mi chu me la ka da he su gan the thu a hi a he ho hin mo I ki pu ding a hi je chun chu je a chu I sei u angai je na he thu phon bung sagi chang thu ma chun I pathin so te ho chala mel chi na kanam masang se win nang hon le si le tui khang len chu le thing ho su se hi ta di win ati ti na sim do ta win he zan hlen zong tham khat sei ta win
Bible hin mel chi na chini omen pathian mi te achal pangwa mel chi na ding le hu hing lo ding ho zo se satan nung zui ho zong achal pangwa mel chi ding a he hitabang thu hi vanoi a phun do ding ngai chu a he tan he hi chi chu van ki do na ko na hung to pe Krista le satan ki do na Paul ni group ni ki do jing pe la a chu koilang pang I hiwam ti hi tuni zana hi ei ma chi ikapatip so ke diu hi phalhe ding a hi neutral ti om thepon mason om thepon sahem nung ka zui le Krista do pa ka hi angai jin Krista nung ka zui a hi sahem do pa ka hi jong angai ye khaja sang nung zui hi angai ye tabunga chu vanoi hi group ni a tu masanga ko na hongom to pe a hin pathian mi te le satan nung zuya iki khan cha kheu a hita ne he pathian mi te wang Krista le adan thu thing thu pe job na he anapan pi jing pe win tu masanga ko nin satan le anung zui ho wang chun pathian le thu pe se sit na lamma pan la chu ama hona a hi jing na he chuchi group ni ki do na kala a chu emasanga thil hung ding ho le athung so ho le hung jing ho hi iwer khom ding o he thopon hi symbol ngan changa dim set a hi je in a symbol ho hi pi se nam ti he thiam thena dim tham khat na veu ti we tui pi ati te pi ta se na a hi ji pon mi pi kiti nam kiti pau kiti ho se na hi in hui pi hung nunge a hin ti teng le kido na ho boi na ho se na a hi jin he chule sa hin se teng le sata ta se na hi pon lengam se na a hi jin he numei a hin ti teng le hobung a se na a hi nikhat a hin ti teng le gau thu se na a chun kum khat se na a hi jin he che formula hi ana hema sau ti versa nan kel ngoi no ati teng Jesu Krista versana an hi jing ne he sahem ati teng le satan ki sena ahung hi ki jing ne he chitabang banga chu nunga thieng a hin ti teng le hobung di ako in a he no ti zo no menu ati le hobung chi di lo sena na mangin a bayal lunga no ti ho sena chu a he po na he chu ji a chu Bible Thui hildan formula hi ihet chemo angai jin he ole sahem chung thu hi mi khat se chu ipom thei pu bin Daniel seidan Jesus seidan Paul seidan John seidan mi li ina se ho hi izil khom so ke diu akiba a hi le ipom diu bo a hin lai akibang lo a hi wang le ipom lo dingu a hi ide ho chu sahem he iti jing thei po chu ya chu Bible in sahem ati ho chu I head of angai jin he sahem kiti het the dan lam chum Bible e na ko movin ama sapen in Daniel le khabu chane ve hi ti we rom gam ki hom thang hol a ko sahem chu hung po do de he tin a sei na he chule hi ji leng gam thum ho chu a hin su ru de he tin jong an sei na he chule hat chung nung pathian do na thu se ding ati na he aban ki da chun pathian mi theng te chu a hin dal zam ding a he ati ki na he chule kum jong dan thu jong a hin khel nom ding a hi ti in ana sei ma sa na he chule sol cha pol chun pathian ho in sana hung to wa hung ki pathian sa ding a hi ati na lai chule John chun chihela kisa da hin a hin la ahung hing do kit in a hi ati na he chule chi sahem jun kum sang khat le jani le som gu phat a hin manding a hi ati kit in a he chule le sin a mi ho zo sin pathian chi bai bo tabang bonga chi bai a hin bo dingo a he a hin ti na hi chi the angai the jing na he pathian ho ka him ikiti lai ta wa jong Satan chibai ina bo khawa hi ta ile kisi na chung nu hung ding a hi van no ya jong
hichilai ta chu hepna thugu kiti chu a he polin na sei chu chuji a chu chi thei the angai ta na he a number jong mihem number a hi in zagup song gup le gup hiding a hi a hindi na he chi chu ana vet ha jung jung zengo tibin Daniel chun gau thilmu am sahem li ta tuipi la akona hungpor do chu amu na he khatna chu saki ba kai ta bong a hi in mulau pi ha ta bong chane jin ani na chu savom ta bong akyang lang khanina dingin akam sunga chu na gu thum amo me ati na he chule sahem thum na chu lunu ta bong a hi in mulau pi ha thali ta ne in alu li da he ti ai mo ke de na he chule jana chun gau thil kamuna chun sa ali na kichat ta kamu in ahatu yong thia thi jeng a hin thil anen ane in ane mo ho cha chil goyin sahem hol a chun kidang ta a hi in ama chun ki shom ane ye ati na he hichi ho zo si he Daniel chun amuta na he chule avezing zeng in hichi sahem li na he adang ho zo si sanga za chum hil pa he aha vet deu ta na he chulai ta chun aki chu angai tu pet aki hola chun ki chom be ki neu chakhari hung don do ki de atin amma sa ki thum ho chu ahin bot do in a he atin he he chi ki hung don do a chun mit mi hem te mit ta bang a omen kam anei jin thil na sata ta asein a he ati chi chu Danielin amudan chu a he hichi gam sa sahem li hoi ni pi aver sa hom mi ti Daniel ma ten jong a hepu na he kein jong ka hepu nangin jong na hepu na he e ho ngai da na I hil chit u a hi thei pu na he ho khana ka khul jin na chun mi khar pa chu hi ti hin ana hil chen na he hichi gam sa li ho he Matthew Mark Luke John ho chu hin te a ti na he a hi dem o ginsa thua chu de chu phu khom the hin hen la Bible to akito ji po na he masapeni Peter na dongu tu ve thotni na chang som ni pathen le kha thua thu ki se yo se hi e ma hil chit ding don hi boy ti hem sa win na ki se ho zo se hi mi he ma ko na hung pot do hi khapon mi hon thagau thiang he sa na ko na pathena ko na amu chanu chu asut ji atin tua gamsa li ho hi em ho ngai da na I hil chit dik dolo a hi nai sai ta pon a he Bible he ema de da na hil chit ding anom pon a he chujia chu Bible ama ki hil chin angai je khaile hi chi sahem li ho chi pi se na hitam Bible dong ki Daniel bung sagi chang som le sagi na hi chi sahem li ho hi le sit chunga hung leng chang ding leng li ho a hi ve ati na he e ho se chit angai mong poi leng li leng gam li wanoya hung leng chang ding ho a hi ve ati sahem li na chu ipi a hi dem e ho hil chit chang som ni la thuma sahem li na chu le leng dang ho zo si sanga yong jat le sit pum keng to chut pha nei ding achil goi ding a he ati na he veven sahem li gamli na lengam li hung ding do ding ali na pa chu lengam li na ti na hi jeng na he ole Daniel phat lai sakai ba kai chin pi ver sa em mi ti ai le lengam ding do ma sa pen leng lo pi pen Babylon lengam he Babylon government he a symbol of azong sakai ba kai hi anamangovin a he hetia chu Babylon mi te pathen hing ho ho a hi povin Jehovah dowa pang ho a hi nisa khu pathen lo pi pen ani a pathen dang chu a si le tha ho hi a hi Jehovah ta san pathen mi te sugan thea pang le bolhes wa pang nam a hi bin a hi hechi chu sahang sahemi ti the BC zagub lenga a konin
zanga som thum legi chan leng changovin anunga chun sabvam chu hung pot doi Babylon government shul huwa pang lengam chu history iziluwale koimadang cha hilovin Medio Persia ahiwe Medio Persia ke kopchun BC zanga som thum legi da chun ahin zautan hechi savomin avar sa chu leng ni na chu ahi in hechi Persia sarkar jong hi Babylon ho hin kipu lut jingpa cha hi in Daniel le aloi ho sugan thia pang ho chu hi ki duvin pathen mi te he sugan thei thu sa pang satana man cha pang government lo pi ta chu hi ki duvin hi te chun BC jathum som thum la khala chun kidona chun media te khutawin hi chuta chung Greek te ahung leng chang tawin Medio Persia lengam chu asumang bin chi chu lut nu ta bang sahim thum na chu na bat sa chu hita na he ti chun alam kai pau general Alexander the Great ati pau chu khangdong hoi lai ta in achita na he chi Greek lengam hi ahat ma jengin kido puma males somgup som segi ho hi azot thevina he chutabang ta hat cha hevina he Greek sarkal jong he pathen mi te le Jehovah do mi te hi kirubina he pathen mi te sugan the ahi kirubin alyang paula a mi khat Antiochus Epiphanes ati pau chu alina ati pau chun pathen mi te in kipapinan judate Delo pen le hot pen vo cha chu juda te temple chun apulu din he vo cha chu a ho winuwa ki thoinan pum ha din a bol pathen mi te chu a eng bol a he chuzia chu satana mancha sahim mancha ana hi kit tawin a he alam kai paw a thi ta je chun generally ho chun lengam ahung ke hom khan tawin Cassander ati ho Lysimachus ati ho Seleucus ama ho changli hin gam chu a ke hom chuya chu lengam li na chun lu li ane yin hi chu gam li ahung ke hop na diu chu ahung hita na he chi lu li ho hin vanoi hi op khum tawin ama wang sahim li na lengam li na hung len do chu Rom lengam iti pau chu ahung ita na he Rom government hi acha lo o akho ma jengin amasa lengam ho sang chuna zat chu leiset pumpia bal homin keng tu chu pha ne ding achil goi ding a hi Rom mi te chu BC za som gup le get a kun chun ahung len do win ahung te chun paka Yesu Christa phat chan ge na ahung leng chang win ama ho leng la a leng Herod wang now sen Jesu Christa humpin chun now sen dang ho chu anathat gam Jesu Christa ta jeng jong cross a hin khet be bin he sugan thia pangjong chu Rom sarkar chu he kid in pakai Yesu Christa te ho na sata bol gan thia pangyong chu Rom te hi bin he chujia chu annun asima ma jengin ki som ane ye kiti hi pikise na hita Bible hil che na velew han ki som kiti chu hichilengam a ku na hi lengam som hu so do dingo hi tin chang som ni le lia chun ana sei kit na he e ho hil che ding angai kho pun a he pathen thuin ana hil chit sa chu e hon i sui ding u bo a he Romi te jong hi Babylon ho zoba hin kipu lut jong chu a hin alaizin ni le khale as a hi ven apathen lopi penu chu nisa sun god day solis atiu his chu invisible god zo thelo pathen ati Romi te hi pagan a hi pagan pathen ta san lo mi te tina a hin hitia chu satan na sata a hi chi Rom government pagan iti ho he anamang cha in pathian mi te sugan thei le eng bolding in Jesu Christa le anung zui ho sugan thei a chun chujia chu satana man sahim iti theyo a hi ke den he ama wan su tu ni jana he do nom pen tau chu
he chi ki soma ko na kineu cha hung pot do a amasa ki thum hin sulu pa hi kineu cha chung nung pen pa do na thu sei pa chu Danielin a het nom pen pa chu a hi in pathin het sa ding anu pen jong chu a hi ole ki som ki chi pt na ham he chi rom in van noi gam so ma hung ki khanding a hi ti na hi Bible chu na hin sei da na hi leng som in ki khandiu hi a sei dung zui chadin Rome government chu van noi le sit pum pi a leng ama wang chu edi zalile som se gi la nga hung thun ta chun adal ven lengam som Europe ahung ki khan thang ta ban he Bible gau thu sei khil khangai lo chun ana sei masat bang chun lengam som in Rome chu ahung ki khan ta na he chi chu Europe gam som ati ho chu ahung hi ta na he German, Swiss, French, Italians, English, Portuguese, Spanish, Heroli, Wonder, Ostrogoths. Ati ho hi lengam som ho chu hi ve. Isui ding pen tau chu ki som in avat sa lengam som ahung hi ki neu chai na vat sa chu lengam neu cha ti na hi ki soma ko na ki khat hung don do in ki thum asul hu e ati chu ki ti chu lengam ti na hi a lengam neu chakat hung ping do chun lengam thum ta chu asu mang ding a hi chang do ba ke pho bong in akimu chin than a he Daniel bong sagi chang ge da aki ho chu ka gel a hi le betan aki ho la chun aki chom be khat jong hung don do kit na lai ye hi chun neu cha hin a hung ke do na zung a kho a kunin amaya aki ma sa thum ho chu apul ha lo tai atita hi chu hungui thung di hinam ti chu ivat diu a hin history a konin jong vanoi thil so ho zo si hin pathian thu kisei ma sa ata ina hungui thung mong nge ti hi an phot chen ding a hin history to akitu lo wa Bible chu gin chat thelo a hi ti na hi ding a he ti chun anung teng la khat chu hung so da in tin chang som ni lia kon chu simple lew han leng som khat nunga hi leng chum khat ma hung do ki hi cheleng pa hin leng thuma zo asu hla ding a hi atikitan a he apul hai ti chu leng thum asu hla ding a hi ti na a hi a hin ti ta na he chu e ho Bible hil chi jo chu a he sahem li na chun ipi represent avat Rome lengam li na chu avat sa Babylon Persia Greek Rome lengam li a chu ali na pa chu Rome a he pa chun ki som ane ti chu lengam som ane ding a hi ti na he chua ko na chu lengam neu chakhat hung ping do ding a hi chi lengam neu cha chu lengam thum ta chu asu mang ding a hi ti na he vejing utive tan hi cha hin amit mihim mit da bang mei aw min kam jong ane in thil na sata ta sein ole thu phun chu ane ve kit o hitive pakai yesu sei john thu sei jong yesu a ko na chuin ke man thui khang le na ko na sehem kha hung ki pat do kamoya ama chu ki so ma hi na lu sagi a ki ho chun la la khu som o me alu ho chun pathin tai tom na min ho o me he che sahem ka mu chu lu no to om pi kyang to abangin chule akam chu ke pi kam to abangin ke man ka mu hi chi alu ho la khat chu thi la ki sa the a hi ati na hi John hin sa khat a chu Danielin amu ho sa li ho chu a hin mu kim selin a hi Daniel chun ipisa sa hama mu chu sake ba kai savam tabong lut nu ta ki chat ta ti chat ta amu na he John chun sa khat a chu hi chi sa zat chom che li chu amu kop jeng a hi aye chu Daniel mu pha lai chu BC a hin aphara ke ka chu sau ta chi hi chun thil tampi ki khela hi ta ji chun sa li ga mu ngai chi thalovin sa khada chu sahim li chu sa ti na a he ta na he asam mu hi Johanin sake ba kai ta bang lut nu ta bang ki som nei ati chat en a he awum dan chu a ke bang kit na lai jana he
ole lu khat chu thihela ki sa the ahin thihela ki sa na chu ki le do hi tai chule vanai pupin kidang ina movin anunga zui ta ve ati ne chu ngai to ven sahem thihela ki sa hungdam ki hi le se da mi zo se pathian mi te ti lo se chun ti na hi pathian mel chi na chang lo ho chun he chi sahem chu pathian chi bai bo ta bong bonga abo so ke di ke pa ta a sahem nung chu azui nung som la thom chang som la sigi som la ge da chula chu chi sahem mel chi na min chu hi lo la min mahol nei lo chu cho thei ta lo zo thei ta lo a hi cha in he na chi na kilange lung chim the man hi chi sahem mo chu sim han a ye chu hi chi mi hem number a hi chula hi chi number chu zagup le som gup le gup a he ti he a he pakaya suniti na sei ki da mana vekit uti ve Matthew bung som ni le li chang som la nga a choti hi je chun mi sumang thet ta thil thu dol Daniel thiam gau mi sumang thet tin ana sei na he thiam gau Daniel sei chu mun thianga adin na mu tengu le asim zo sin hechi han Daniel in kineu cha mu chu chung nung pen pa do na a thu sei pathian mi theng te dal jam pa pakai sun mi sumang thet ta tin anamin von a he ama chu pathian howina pathian banga hung to wa hung ke pathian sa ana sei na he Paul thu sei to ki bangding ham ana vejing utive sol cha te bung som ni chang som ni le kwa ka che nung le ngei gilo na la wa lu da a hon hi a hoi lo ding ka he chule na ho la a ko na zong abang bang pot do ama ho nung chu azui na dinga a loi lu na ding wa thu a kale a hila hungom ding a hi chi jong hi ka he he chi ai mer chi ding u chu ka chi nung teng le ati hi sol cha pole ka chi nung teng le ati na hi ka chi nung teng le ngei gilo ho hung pot do ding a hi ati na hi ngei gilo to ate ka than a hi akale le athu se na ahin pu lu ding a he nang ho la a ko na he ho bung sung nge ya he ke hil na di lo hin pulut ding a he tia ana hil masat a he Thessalonica thonni na bunia itia na hil ki dem koi macha ni hep tha sa hi on aje chu tha mang no hung thung masading chule dan su si a chon si pa mang tha cha pa chung ki phong do ding a hi ama chun do pa ding pathian min pu jo se le ho yo se chung ama ki choi sanga pathian ho wi sana hung to wa hung ki pathian sa ding a hi na lai ji cha hin dan su si mang tha cha pa tia amin hi a hin min vokit a hi ta cho yo se hi thu ki bang so ke a hi ve ama dan thu su si pa cho hung ting ta le pathian a ki min vo ho zo se le sa khu ho zo se chunga chu hung ki choi sanga pathian ho in ki sana hung to wa hung ki pathian sa ding a hin lai ye ati a hi he chi mel chi u bina poi mo ta a hi pathian ho wina to wa pathian tapanga ki ta lang ding sahem ding dan a hin sei a hi John lekha that bung ni chang som lege da isim ting le naute ho ninunung penta cha hi ta na hi Krista do pa chu hung ding he ti na het ma bang ven tua jong hi Krista mitam ta ahung pot do ta na hi chuye chun tu hi ninunung pen cha hi tai ti he ta na hi Krista do pa antichrist ti hi por ho agua anato ahitan da su se na thu wu chun tu jeng jong atong tai ati ama wang cha hung kila do ding dan chu ka thinu kilang John dam laya chu tham chakhat chu hung kilang pan tina ahita na he Paul phat lai chun agu thimen atong jingen
Chang sagi na aje chu dan su se na thugu chun tua jong hi na ato jing sa hi la manga om ka sia hi atu tanga khat oma hi bove chule hi chiteng chule dan su sia chu hung ki phung do ding a hi lapaka yesu na kam huwa ama chu atha a chule ama hung ki la a chu asu mang ding a hi mi theng la to i se janu chun mi kon khat chun sahem dan su se pa hung ki phun do masang Pathian ho bung mi thieng te chu wana ichi ma sat ding wa hi e hoding in sahem hi ki chat om poi tin ana ki helu bin a he ji chu kel hep na gim nei ta hi ti in zil ta bin a Bible chun mi thieng te ado ding le azo ding hi phal sa hi ati na hi sahem chun pathian mi thieng te chu ado ding zong chuteng ta la patip aphala hi ji chu patip na chu i zo wa ngai jin gal zo na la isa the na di wa chu Ijo diwa sahimel palgal kai yong hi aman e phal pi wa hi mi thing te chu wana lom so ke taw han lang hele sahim hung do chun koi chu ado ding hi tai mo pathian thu chi dan mong chu hilo be a hi da na hi ahung kon do na chu ka sei chu ne he jing deu ka ta sane jo chu vel sei man ki ta po de ben agui thun na hi chi thu sei ma so zo se agui thun na chu tua agui thun di na ana ve khom ki ru ti le agui thun kim se la hi lo wa pom the hi chi hil chit na hi ama wang chu history to ki thu a proof I bol the wa agui thun na I mu kim the wa hi le pathian thu di ka hi ti chu heu ti ven pom lo chu chi na hin tin pom na chu hin na amen Ki som ki ti chu hi chi gam soma ko na hung po do ding he ti chu he ta ven rom gam chu gam som na ke khane ti chu adi dan chu I proof ta ven chule anung teng ta le leng khat hung po do in tin leng thum chu zo ding asu mang de he ki ti lai ta chu I vet ding chu he ta na he rom Europe ki khan thanga ko na gam neu cha thil bol thei ma je chung nung pen pathian do na thu sei pa pathian mi thieng te jong dal jam pa chu kum jong dan thu jong khel nom ding a hi ati pa hi koi mong hi a hi ram ti hi I khol do di wa hi he chi chu Hitler a hi po in Churchill a jong a hi pon Europe gama leng chom ho chu hin te ti jibin ngo ding om po na hi ama wang chu Europe gam som ki khan thang la akuna lengam neu chakhat mel ni sung te chakhana leng chang vanoin az je Vatican amen Vatican a he zem kho je nga ka sei de he ka he thiem poi ti hi khat chabe ona om ding a hi poi Chutia chu Vatican lengama chu koiham leng pin pa chu hechi Vatican lengam hechia Vatican op khum koimadang cha hilovin pop hi lal pen a hi ahung po do dan history hi seiding tam ta uma hi ahin la pung khat ka sunga ka thu seiding ka gor hi je in adang ka se man lo de hi a chu ka se tam zo lo de hin Pentecost ni a thagau thieng ahung thun chun ki pa na thu pha chu agang ma jengin Rom khopi ayong chu Christian hoang chu hungum do ta bna hi chulaya Rom khopi ayong chu bishop hungum do the hi ta na hi henla Rom mi te chu se ma bangu ven ipimi te hi Nisa asi le tha homi a hi bin he te chun phat ahung chal jingin Roma bishop chu ahung len che jeng tan achom lamin sot bishop ho zo se pa ti in pop a hin min vo ta ban he pop ki ti chu pa ti na a he he chu Christian chu chilaya lam kai bul pi pen a hi in I ha thiam the na di win Mizoram hi Christian hobung Paul khat bo hi ta han lang Presbyterian bo hi han lang gampum pi hi
Aizola pastor khat omen longtlaya saiha champhaya lungleya kolasiba hinla aizola umpa pastor pachu pastor dang hozo se sanga chungnung di sat ahi ti tabong ahitai hichilai chun Christian hobung chu khatbo se ahi in pathian cholnga ni di nit sabat nit jeng se ahi win chua chun bishop chom amu win bishop izat hom khat chu hichi bishop rom khopia rom mi bishop pa chu ahung kisulen dewin achai na in pop ahin min vota win hi hichita Vatican khopi hi aphut ta na hi Vatican a hi state pompia len pin pa a hi in government ho zo si a jong hi vanoi Christian zo se chu akai hoizin alupen pa yong a hi kid na hi lengza chom be lengam neu cha mel ni squel bo hinalai gam chu op ta na hi hichi chun Christian hi na chu ahin su sitan a hi alupen Jesu Christa tha khela ki koi pa chun satan man cha in a hung pang ta na ki helna di lo kidang ta ta hin pulutan baptisma khelin milima ho pat nisa pathin a ho layo holy water sprinkle akithe khum tho ho chu hobunga manding he ti hi a hin hil ta na he now sent to thei khum ho a hin hil pantan hetia hi holy water akithe khum hoi a hil chule Jesu Christa thi santa sanwanga lungset mana hu hingayum now apom tapon indulgence ativin tonsin ngai damna lekha neu cha semin min sign a bolin ticket a semu bin he hechi indulgence chu thempu tet jarkitipan German gama Europe gam muntina Samson hoto azota win he che chonsit ngai damna ticket ana cha ho zo se chu a chonsit ule ahung chonsit kiding ule chonsit ho zo se chu ngai dam hiding a hi atiu a hi ji chun akicho za jeng win ain sumi ta san lo ane thisa hoding in jong le noi langa hun mi thi kho purgatory omen chia su me ya ko aka jeng he tin a hilin hichi me ko chi hu hing changlo ding ho chu me na ka jingen ama wang chu hichi chonsin ngai dam na indulgence kiti hi a chopi oben chu mi thi kho purgatory a ain sumi tel hagau kong jingjeng chu popina ngaidam jin a he paradise a athot to jingjeng de hi wana ati wa he chuji a chu ane zo sewa zo ba indulgence kiti hi a cho ji wa he chule pop leu som pha lai jong chun Saint Peter Basilica itiu khu sading ade je ubin nasata in chonsit ngaidam na ticket chu azu ta win a he ki hilna kidang ta ahin bol da tawin mithing ho ke ho pi ding a hi ti ho mithing ho gule chang ho phatia koi ding ti ho Mary chi bai bo ding ti ho thilja chom le rosary hi ga su long a mithing khat hi do na ding ki hilna ho hita bang ho chu ahin bol do tam the ta na he chi chu hichi leng thum ho heroli wonders ostrogod leng thum ho chun agel thei povin apom thei povin hi aki hil naw chu hichi pop alopi wal jeng ta in Europe gama leng hon jong popin lallu khu akhu pi masang lalto na chu alo thelu chu ahu aje chu pathin tabong chada Krista tha khela age chuya chu hi leng thum ho hi hi akum ka hin ta langa hi akum dung zu ya hi pop thopia se pai ho hat na mang cha so chimit a hi so kai ta win he aleng te ho bo tha hi pon aleng ga mu chu a phet ha so kai win tuni wanui le si a hin heroli wonder ostrogod ki ti ho hi lengam dang nei in aum ta pu win a he chuji a chu tu a hi extinct talo mang tha ta tin history a chun kitchen ta in imu ahung di kita na he lengam soma ko na lengkhar hung pot do
leng thuma hin su la ding ati cha hi ta na hi adang adi lo hi a hi le ta hem hi the nai lo ding a hin lai je chung nong pen pathen do na thu se ding he ti hi di lo veki ro ti ve vanoi le se chunga koi ma pa sa hi uni jin mi tel wana na pau khat au me atin ama wang chu hi chi pop jun thu ki don but le kha bu semen chilai chun bible a hal hawin se ding tam pio me Mary Jones Bible Society hum po do dan hoyong se di hi le han jan khowa a se ngai ding a hin ole thu ki don but a chun hobung hin le se chunga alu pen anei lo ham tin ado sain adon but na chun hobung hin le se chunga hin lam kai lu pen anei ye hi chu Rom Bishop Krista thakhel pa chu ati win a he Rom Bishop chu itemin vovam atikit in adon but na chun Rom Bishop chu pop amin vove hi chu ipise na ham hi chu pa ti na a he pakai sun ho thuwa lesit chunga hin koi macha pa ti anamin vo mong mong hi wen pa khat sen ne ve hoya he ti am wana ati na he chu ta chung nung pen pa dawin pa ti in ho thila chun hung ki ngai to ta na he hi chi hi gel nep ding a he po na he pathian hot lam ta khat thinga a hi pathian tha khela ki ngai to na chu chung nung pen pa do na a ding a hi ti chule pathian mi theng te adal jam ding a hi ti hi gui hlung ki dam veki ro ti ve tam ta sei ding ding a hin hi jong le chi jing jeng di o hi Roman Catholic lam kai Thomas Aquina nungzu ya pang mi min thang ta pa pop thu se ngai lo chu heretics mi chon se a hi ati ta sanna chi di lo ho chu dan puwa koi se thingpon tha te di he ti na phong dai da he pop nungzui pa ama veng pa mi lo pi ta khat a he he ti chun edi zanga som thum lagit a konin athunei na mi tha the na ta thunei na chu a hin exercise pantan Bible in nisagini niding atin henla Krista thakhela pang pa pop ka hi namang chan hapta khana ni ma sapen ni tu ma sanga ina nit jingo Sunday ni chu niding in thu ka pe e Jesu thokit ni chu ini zo ding o hitai anit nom lo zo sit tha ding a hi a hin ti ta na hi baptisma yang tu ya ki phum ding hitalovin tu ya theding a hitai iti di o hi chonsin ngai dam na ticket chonom lo hoyong god na ki pejing de hi atin order chu a khoma ma ta na hi henla pachena dinga ta san mi aumen pachen dan le athupi hi mihem ten khel the a hi poi chu sia hi je chun ki hawang Bible dung ju ya ka chi jing ding jeng di jeng in hi chi ho chu ain that za jeng ta na he he chi chu edi zanga som thum the gate le sang kha jasagi le som ko le gate ki ka jeng si ayong chu Christian set na bol lo ho chu pop thu anit lo ji o chun krol nga zen athata win a he tu ma sanga chu Christian law government Rome government chun Christian te chu asugan theuven tu wang hin Christian khat hi a alam kai lupen pa pop thupi a Christian chan khompi ho krol nga athau a hita na he hita bang history ho hi phun do lo wa mei ding a hi poin sei phung jinga khang tha hungum ki ding ho dinga jinga jong hi Krista le Satan ki do na lama hi koilang zo a hi tui dinga lom ham pathen chu koi thu zo hi inun zo ding ham pathen thu i zui ding ham mi hem thu i zui ding ham ti hi I phun do jing nga ya a hi amen chuti chu hi lo wai le thlep tha ayum ding u thil chi sa lui i masang wa thil ki chat hung hlung din dan jong i het lo ding a hi history hin makhoding a hin va sa in chu je a chu Hichilai Christian abolgin thema ma jengubin HG Guinness the approaching end of the age space somnilania kitchen ta na ki muthei na he Techon William E.H. Lucky Vanoya historian minthang
Bible zil ho chun het so kai diu hin ho bung thu sim zil ho chun kamit kana he ti khoma na het u chu hin mi hem pol hung ki phut do ho zo si Roman Catholic Pope lam kai na ho bung he chi Roman Catholic bonga thisan su na sa ki vai hom na dang aum pu na hi anati na hi edi sang kha janga somgit sungin warden says holy arbisen si ho chu lakhat athat manovin he ahing changin me ya halovin sakai ba kai ho pe sawin abol gan the dan danu chu asu gan the naw man cha hoyong ka mu sangam pu chu chilaya Christian abol gan the danu chu Christian agim nei he jeng na he hobung thu sim reverend sai ai thanga in Presbyterian hobunga isun pin pa ama ji le khabua chun phengmai ja som ni la khana chu ite ni kisudam masang lai Christian te sangin atho na sawi ati na he masang lai Christian ho ta san lo hon asu gan the sangu chun Christian hobung khat bo se hungum do lam kai athune na amandi lo wa athu ngai lo ho atha ho chu anasazoi ati he he thiam nau chuna Roma pop ho hi hanle midang manga abolo hi jong Roman milim anga ka kun lo ding a hi ti a kun nom lo Bible hi pathin thu a hi e ti a tu dat cha nu mai la pasal lak som nga wal zat hi ata san nau ze in athadowen maltar achan sawi historian min thang ta heisi gaines chun approaching end of the age ti phengmai jani la somlani a hin an sei na he chuti cho hi ta je chun kum sang khat Pope John Paul phat hi hung ta win Europe gam a hin vil chun Christian te ho zo se le Protestant ho zo si koma ngai dam athum ai ta na he het he motive masang lai thil so ho chu hai mel tau ti ve tu masanga tam ta kana tha ho chu nei het pi jing ta hi win lung set ta in tu ni nu nga hin ki cham tau te ti le pop chun ngai dam athum ta na he thu so bua Mizoram thu so bua jang a hin so da he a hi le kum jong dan thu jang a hin khel nom ding a he ti hi di am veu te Genesis a chun nilhuma ko na jing nilhum chan ge Bible ni khu asim dan Leviticus a jong a hin Pop wang chun jan khang ki ma ko na jan khang ki mi na khelen ajo tin ta yong le kum thare kum lui hung thung ki taw ti bin jan pung som la ni le hal po chu hal ging ki ne te mi pha chun Bible la hi ni khu a ki khan na chu sunset to sunset ni alhum le ni khu ki chai a hi ni khu tha hung ki pa jing ni khu le ni thum ki a hi chule dan a khel nom di ho chu ipi ham Roman Catholic thu ki dong buni na e ho pau ki chon lang veven hiti hina ne ki ji na he pathian dan milima nga kun hi ti chu apai ot cha hin ti chu munia aki khanon sau na he chol nga ni nidin ti chu pathian ni nidin tin an ki ji he chi chu na modiu a he azo teng lai sim ding wa he Catholic Universe Bulletin som li sang kha zakko som li le ni a hung hobung phut do Jesu Christa chun Pop ko ma thu nei na anapi sabat nit na chu Sunday ni a hobung chun ka chon ta ve ati na he kilet sa ta hin phong do ta na he ham hoi thona kam ape ve ti in thu phun bun som la thum chang nga imu na he Catholic Universe Bulletin na chun Bible hi ta san na ki kai hoi na adinga he ti a pom ka hi ti a Protestant hobung ho hin Sunday nit na ding thupi anei pu bin he he chi thu a hin 7-day Adventist ho hi Protestant di sun cho hi Roman Catholic hin thu a hin phun da o he Protestant iti ho zo siu hin an protest tapovin tu hin azop so ke kitavin chi chu i se jing deu a hin te chun Roman Pontiff Pope aban bana hung ki tha dan ji na bu a chun hi ti hin an hung ki ji na he Pope edi zathum som la li le edi zathum som thum la nga hi ama hi Sunday hi
Jesu Christa thod on ya manding he ti a hin se pakai ni khu ti a hin khel pa yong chu a hi kid na he rom khopia peng a hin January som thum la khat a bishop dingen a heng da on ti chun edi zathum som la li ama hi pop la lu khu song thomi tiu tera kiti lu khu khu masa pen pa chu a hi kid na he Hitia chu Sunday Jesu thokit ni he jing na dinga in ding o he tia sei ma sapen pa a he chula thi lu khu sim do pa ti yong chu hi kit na he ti chun Catholic Universe Bulletin somdali sang kha zaku somdi le nia Jesu Christa hobung phut do pa chun pop ko ma thune na anapi ta ji chun sabat ni jong chu Sunday ni a ana chon ta a he ti in thu le khabua chun a hin phong do ta na he the convert catechism Catholic doctrine pheng mai som ipia sabat khela Sunday hi init hom ti thu do na semen adon but na chun hobung in Laodicea council nga na a chu sabat thien na chu Sunday ya a khel ta ji a hi e ya a hin don but sa o hi chule le khabu khat na a chun pheng mai somli le gu bachun Mizoram adinga pastor ison pen hola ahi tile han isei khilo Reverend Zairema eki cholsan tawin iram the e hiti hin anaji doi na hi phengmai somdi le gu bachun edi zathum le som guble li achun Laodicea council ane yovin Christian ho zo se chun patheni Sunday ni hi nedinga hitai ti akithul hu we atine he Sunday nit nakiti mong hi ahi eti khat cha yang om khapun Barnabas le khabua Tertullian le khabua Justina Martin Seidan ti ahi so ke na hi hobung khompi in pop lam kai na a ahin bol thu ahi in Jesus satana hot pen chu Jesu Christa chibai bo chu ahin sempa pathen chibai bo chu ahin hichi sempa pathen chibai bo na chu nisagi ni a ema na to na zo se la khut na to ho zo se chu da tha a pathen wa chai le choi a ding chu ahin hichi ta chu satan in a hot pe na hi je chun chu chi sempa chibai bo na ni kho chu a chot pha in wanoi mi hem hi sempa pathen chibai bo na ni kho chu a chot pha Till same sun God they shalis ati bai bo na achu apui koi so ke ya hima ma apathin chi hima lam sa ding chu agot chu ahita ne he hichita chu khep na thugu ahi in mentui hullo hela ka helo na hitawe ka thinu he kilo hu so do ding Hichi hobung ta jiang a jong hi ki hil na ki dang ta hin pulut hum na lai ding a hi hichi ho chu anangai hi vin ti in pathian hobung ho Christa tisana ki chodo ho kil kho ding in nong ho le na lam kai ho la chun ching the yovin ati in kum thum mil hilong pumin ana hil dem in a hi hilma jong le tu lai Christian ho chun Bible in PSA ham gau thu ni PA hilu ham ti hi ingai to ta povin khonga gina music agin po le mo lung lai jeng dan hin kilam chu ka se se dei poi Christa ngai lu na zia chu ilam ding u ilim ding o hi hinama jong le leng sol jong chu Philistine mi te akona hu hinga hi pawal chu ki chomin pathen thu suke a ke chop je chun pakayin adar ha hita ne ikipa ji ule ilhim ji uwa hi pathen thu pe nitlo hel hela thu pe pela ilhim wa ki pa di angai po ne hi pakayin pi se ham ti izil jingu angai te chon hit ti tabong hin thu hin phong do tawin the pope has power to change times to abrogate law and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Ain ti do chat ta vina he. Ipise na ham me ho power chu itile.
kumle phale dan ho khel theina power thunei na nei jin Jesu Christa thupi jong adeile a khel the hi tina hi hi chu na pomovem chu chi khanglaya ho bung chun hi chu apom danu chu hi chu ya chu pop thu se ngai lo ho zo se chu Jesu thu ngai lo a hi ti again chi di heretics a hi je uchun laina na behela athaji o he chula hi chi pathian dan thupi hi ve ve lang ipi a khelo bam veu hite thupi ni na hi pi ham na mel chi uben ani na chu ipi ham milima nga kun loading ti a hi ama wang pop dan sim hi hin ve ven lang ani na khoi pi tam milima nga kun hin ti hi aum ta po na hi Roman Catholic thuki don but nan le khabu hi chovin lang a doctrine bu catechism bu ho hi chovin lang thu som pe aji da ho hi milima nga kun hin ti hi na mu ta lo diu a hi ipiji hamitiu le Romi te chu paganism ki hil na pagan iti chu ta san lo mi itiu ni sapathian ho milim ho a hi je uchun Christian a hunglu du jong chun milim zaw lowa ki khop thiam lo hi ve milim zaw lowa ki khop chu hi thei lo hi ve chu ye chun howena milim la lut ade tawin Christian di ta ho to akinel tawin history a chun icon controversy akiti na hi milim ji akinil na ti na a he pop le anung zui ho zo se chun howina milim la lut ding chu ade tawin hi Romi te chun chilaya chu hobung izat he itiu hitam khat bo se hi jing na la hi Christian hobung chu pop in a lam kai bo a hi bo we chutia howina milim la lut ding ade ta ji u chun thu som pi a milima nga kun hi inti pop chun a gel thei ta po in ala mang a hi ta na hi chule athope li cholngani nidin nisagini thomna a tol to hangai ta na he thope thomna chu seyin ti na thudo don bun le khabua chun thope thomna chu pakai pathin cholni niding hi ti dan tha a chun pathin ni sunday ni zo hi tai tin aji doi na he dan tha a chu pathin ni ativin tu ayong hi Bible le tha ho hen pathin ni a hin tiu he ta na he Bible a hin Greek Bible jong ka ven Sapa Bible jong ka ven kachim dan danin paubul kazilin pathin ni ti Bible a hin a umpo na he the first day of the week ti in Sapa win a omen chuya chu pathin ni ki ti hi Rome te pathin ona ni kisei na zo a he chutale or chahin ti hi veven a chaina pen hi ni in a hom khanin number ku na achun vengte ji or chahin ti a hin a chaina achun vengte sum or chahin ti a koi kidin ipisi inam milimanga ku lo di ti a thu som pi chu ko thopi som a thin sa gur ji jong chun or chahin ti hi nia a hop a hi bo in he or chahin ti I khan diu navengte TV or navengte cell phone or chahin navengte Maruti kal or chahin bolero or chahin thu som pe khat bo se jong hi thu za khan ayong sim do the he titanguna jong dan thu jong ain khel nom ding a he Daniel thu se jo hung di chat tan a he Hela adang ho da suna ki to ki lo wala sahi ma hi iti the ki lo di wa hi iti sayam John ek thuso Roman Catholic thempu min thang ta in thuso sim Bible chun sabat ni theng ta ni ding in gel ni sagi ni chu pakai na pathen ding a chol nga ni a hi in henla Roman Catholic hobung chun athu nei na in sabat ni a kon in Sunday ni in khel do tan a hi Sunday nit chung chang a hin Bible ki hil na thu khat cha yong
namu lo ding a hi ti in anoya hi challenge abola a hin ji do a hi ta na he che Catholic thu su a hi The Convert Catechism of Catholic Doctrine Songala Segi Edition Ipini hi sabat ni ham ti in thudo ane saubin akhang dong ho le member ho abai hat saubin adon but na chun Saturday kigini itiu hi sabat ni chu a hi tin don but saubin a hi thudo na wa chun ia ti le sabat khela Sunday ni hi ini zo ham ati saubin a hi adon but na chun sabat khela Sunday init na ji u chu Catholic hobung in lau khompi edi zathum la som pakai Yesu thoki ni heding sabat chena chu Sunday ana khel ta ji uwa init wa hi kichiam Sunday hi ipia Christian hunglu ham ti seiding atam ma jeng na he achom the pe na ka kat a hi tai hechi athu ji naw le khabu hi chule pop chun Protestant ho chi tin a hin chou ta na he Genesis a ko na thu phun chan hi shim da un lang Bible a ko na Sunday ni hi sabat khela ni ding a hi ti ki ji na e hil thei ho zo si dolal sang khat ka pe jing diu na hi ti a hi ta na he tu ni chan ge hi chi ki pa man hi chang thei om nai pu na he chule ama chu chon sit ngai dam thei na hung ki shaitan chung nung pen pa ta bang Pathin banga hung ki choi sang ding ati chu chon sit ngai dam thea ki gel na hi a hi Bible chun pathin bo se lo chun koi ham chon sit ngai dam thei ti a hi in pakai Yesu chu pathin a hi ti hello ho chun chon sit aga ngai dam se ti in Yesu chu voli ding no ma hi na hi pathin banga hung ki pathin sa pathin hoin sana hung ki choi sang gui lung hitam ti le gui lung na ma jing na hi edi janga le khat kum chun Rome Bishop Simas Kasu Jesu tha khel pa Vehicle of Christ ti a phun do hin edi janga le thuma chun Roman Catholic thu nei na sang pen chun Rome Bishop chu pathin tha khel pa thutan pa anam edi janga le gate kum chun France lengpa Clovis chun chuchi Roman Catholic in pop thunei na api uchu apom pi zeng tan a he chua kon chun bishop Rome Bishop chu pop Krista thakhel pa ti ahung hi pe pe tan a he tu chan ge hin Francis jong hin Krista thakhela ki gel tho a hin lai jin a he hechi hi ama ho iga sei se do a hi pon a ho bungu iga sei se do a hi pon khil lung ho iseyo a hi bo na he history in proof abol ho thil gui lung ho isei do a hi jeng na he ama wang chi Roman Catholic ho bung sunga hi pathian mi ta san ta hita bong hi hai mo i ho bungu hi ilam kai ho hin lam kai den ho hin ei pui khi hemong mong lo pathian ngai lu ma jeng wa amudung zui wa pathian nung zui nom hoyong he hi na he tejun edi janga som thum la lia chun Rome Bishop chu vanoya Bishop ho zo si pa pop anatiu chu namdat a hitan pop hin na sata le chungnung a hi in mi hembo se jong a hi po in pathin tabang pathin thakhel a hi e atiu a hitan he hiti a chu chonsit ngai dam na ticket azu na manu paisa hung lut tam ta chun Vatican din ta na he sen ke ahin sa do a hitan alopi ma jengin ale dan chu tu ma sang chun yet ativin square yat ativin sang som la sang gate le zakhat le som ma le na hi wanapa hol hi yat kiti sang som a thing dem thing lo hel di he na ti wam yet kiti sang som la sang gele za le som la ge da len ta hi chu the holy see ativin pop lal to na thunei na atiwa chu hechi a platform sung lim a hi in pon sandup le pon san thip sila ko changa ki jema
คริสต์ทักเขลก็ฮีตีอาเจงฮีอินปัจเจียนทักเขลาจัวจูจอยอัดนั่นละไอ้หินสาวาโอรอมเกลงอยปูนั่นละโตมีเฮมเตลุงทิมนั่นละฮีบหันลังวันหอยลังชิเลยาเกลงอยปูนะฮีอินคนเวงตุมาปังนะฮีนสุดัมปาปัจเจียนนะฮีเอไอ้หินตีตาอุเลที่ตะบังลอมจุกะฮีป่วยจังอตินอมปนอาเมนอาเมนอานาติจินะฮีअखुद फांगचु हितिया ही अना सांजी ही पछेन होवेना पछेन बंगा हुं की चॉइस सांकिति ही वानोय mi hema dinga mi namu khau hitam christian te होवेना पछेन तबंगा की चॉइस mi hem namu khau hitam pop ti lo chu वानोय history a hi moding umlo lai a hi newsweek magazine वानोय thu so min thang ta november ni so ma chun Popin teria kiti laluku song thum akhu chung chang thu hi ain so da in Saint Peter Basilica Monday ni chun Supreme Pontiff of Roman Catholic Church Pope John somni la thum na Peter laluku song thum chu aki hu e ati na he Pope masapin chu Peter chu hin pakai yasun wangam chabi apin God mun chabi jong api hi pop ho jong hi wangam chabi le God mun chabi ki gel pop thungai lo chu God muna pai the thungai ho chu wangam a koi the hi ita bong lom loma pathin banga ki ngai to na dang om chom pho na hi Lateran Council we sang khat janga somlania chun pop hi leisit chunga pathin dang khat cha hi e ati wa hi pop hi alo pi bes en mihim jeng se hi pon pathen tha khel pa pathen hi na jong nei leng te leng king a hi a hin ti jeng o hi tan he gum the jeng ne he ka hi poi jong ati pon he John se thelo infallible title jong api bin he pop chu di da thelo thu thelo a hi thu do na shi mo bin question le answer thu kidon bun na chun adon bul sa na wachon khovel ko ran zirtir tu anga rin na le nundan thalama zirti na ti diklo thailo infallible ti cho se wa hi le se na mi hem hung piang do zo se hi John se lo khat cha pop wang chu John se thelo ati wa hi hin la pop thu su simo ama ho aji naw bu akinel na thu ho isima hi le zol gaina na satta na ne yuvin Hule John Than Hoina na satta ina na ki mangcha guthima jiyong anane yubin ahi thil na satta ina na bol khil na sabin ahi chuyang se jong hilovin wantil ho jing san chun bol khil ane khawa hi le pop dozonga thu se wa hi le wantil ho yong chu ano do the hi pop hin ati wa hi excommunicate ati chu no do tina hiding ahi he chi chu pop thune na pop lo pi dan a sei nau chu he di da thei lo hinama jong le hiti chun ki sei jong le milim chi bai bo ding a di lo jeng na he Mary chi bai bo ding a hil ho hi Bible to ki kal a he ke ma lo chu koi ma pathin dang na ho di wa hi poi ati na he pathin worship bol na banwa Paul lim ho Mary lim bai John khela pathen se se na dang mong om poin chuya chu chi ho thep na la ku khang thao aki ven bit na diwa phat chi sa hang san ta ai phun do wa ngai jin a hi amen he chi hi ngai lut na a hi pathen ngai lut na hi tu chan hin van Mary lim atung chal chuluwen Mary lim he ti chatinawin a hi na Babylon pathen no Shimi Ramis pathin nu now ala son zo chu a hi zon a hi chule pop chun tu a hi evolution a hin hilkitan mihem te hi zong chi tha hi ve pathin amali min nigup sungin mihem a semeti chu pomtalovin big bang theory ti chu ata sanen hitabang lama chu Christian te hi puya tempa pathin ni sagi ni a chi bai boding chu Genesis a creation itiu thilsem chung chang pa hi chot pha a thilsem ho chi bai bo satan tup chu a hi hi cho chu mi lo pi ta ta la thil bol the tang cha chu a hin tong ta in
ช่วยเยจุนฮิตีเห็นหง